ॲक्च्युली सगळ्या स्पेशली आमचे पोलीस सन्मानित ऑफिसर्स असतात त्यांच्यानी आज खरें म्हणजे पेडण्याचें नांव उंचावलेलें आसा. खरें म्हणजे हांव पयलीं सगळ्यांक आमच्या धन्यवाद दिता DYSP पण आज ते आतां रायट नाव ना. तशेंच आमचे PI हळदकर सर तुमकां धन्यवाद दिता आनी सगळे स्पेशली आमचे जे सब इन्स्पेक्टर आसा शमी कुर्सकर हळदकर आनी बाकी वांयगणकर तशेंच बाकीचे हांकां पार्सेकर बाब आनी इतर हांकां हांव आयज सन्मानीत करपा सारकी गोष्ट म्हणजे तेंच्यांनी जे कितें कार्य आज पेडण्यासाठी केला हे उल्लेखनीय आसा आनी संपूर्ण गोंयांत तेची आज वाहवा जालेली आसा. तेंच्यांनी नेमकें कितें केलां तर एक सादारण आमचे जे घरपुडे म्हणटात घराघरांनी चोऱ्यो जातात ते सुद्दां सादारण लोकांचे कोण पगारदारी असतात कोण ते सादारण इन्कम आसा तेंचे जे घर चोऱ्यो जाले आनी ते घर चोरयांक इतको छडा असो लायला की 100% रिकवरी आनी तसो पळोवंक गेलो लॉंग अशें वर्सां लागूंक ना विथीन 1 इयरा भितर सगळें केलें. सो हे खंय तरी बरें कार्य असले आनी हे एक तेचे मूळ असले तरी बाकीच्या सुद्दां कामात म्हाका दिसता बरेचशे काम आमचे पेडणे पुलीस हे करतात आनी आमकां दिसले पयलींचो PI मिस्टर सचिन खेडेकर बाब म्हणा किंवा तेंचे बाकीचे अशे असले जिवबा असले आनी कोण तेंच्यांनी खरेंच बरें कार्य केलां आनी तेंच्या एक सन्मान करप आमचें कर्तव्य अशें दिसलें कित्याक आमी पेडण्यासाठी जर कोणी कितें करता ताका तेजें जर श्रेय दिना जाल्यार आमी खंय उरतले. ह्या दृश्टीन एक धाकटोसो आमी हो प्रोग्राम आयोजीत केला आसा आनी हांव तुमकां PI खरेंच एक परत म्हज्या मिशन फॉर लोकलच्या वतीन सगळ्यांच्या आनी पेडणेकारांच्या वतीन तुमकां धन्यवाद आनी तुमचे टिमीक खूब धन्यवाद दिता. तुमचें कार्य तुमी जशें आज फुडें एकदम आसा तशेंच फुडें वयचे. म्हाज्या मित्रांनी आतां उलयतना बरेचशे बाकीचे गोश्टी घेतलेल्यो आसात. बांगलादेशी येतात विदेशी भरपूर लोक आतां हैसर येतात. तुमची रिस्क डे बाय डे वाडलेली आसा पण म्हाका खात्री आसा हे तुमचे जे एक्टीव जे तुमचे सेनापतीज आसात ते हे काम फुडें व्हरतले आनी बरेंच बरें आमचे पेडणेकारांची काळजी घेतले जी म्हाका खात्री आसा आनी तुमचे अशें सदां लक्ष आसूं. हांव तुमकां मना काळजांतसून परत एकदा धन्यवाद करता. स्पेशली सब इन्स्पेक्टर जितले आसात आनी बाकीची टीम आसात हेंचे मना काळजांतसून धन्यवाद. तुमकां अशीच देवाने बरी बरें फुडें व्हरचें आनी बरें करचें. देव बरें. अध्यक्ष राजन कोरगांवकर आणि त्याची फुल टीम असे सगळे पत्रकार बंधू यांचे सगळ्यांचे हांव या ठिकाणी स्वागत करता. आज आम्ही मिशन फॉर लोकलच्या वतीन आमचे पेडणेचे PI हळदकर सर आणि त्याची फुल टीम आसा ह्या टीमीचो आम्ही एक ल्हानसो सन्मान करता जेणेकरून त्यांच्यानी जे आज पर्यंत त्यांची जी कारकीर्द आहा ते बरी कारकीर्द आहा उज्ज्वल कारकीर्द आहा आणि त्यांच्यानी जे पेडण्यात जे काम केलं एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जे घरफोड्यो जाल्यो ह्या घरफोड्यो सुद्दां तेंच्यांनी 100% रिकवरी केली. तसेच विदेशी नागरिक जे बांगलादेशी आसात हे सुद्दां पेडण्यान आमच्या मेळ्ळे आणि तांकां सुद्दां तेंच्यांनी धरले आणि ही तेंचे जे काम आसा हे दिवसेंदिवस एक बरें काम जावचे आणि ह्या कार्याची दखल म्हणून मिशन फॉर लोकलान एक दखल घेतली आणि ह्या हेजोच परिणाम म्हणून तेंच्यांनी एक आयज आमचे पॉलिटिशियन सगळे आमचे जे ऑफिसर आसात तसेच आमचे मेन PI आसात हळदकर सर ह्या सगळ्यांचो ल्हानसो एक सन्मान करपाची एक आम्ही एक भावना व्यक्त केली त्याची आयज हे आयज हेंचफुडें तेंचो सन्मान जातलो. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक स्मृतिचिन्ह आमी दितले नांव God bless you all the time. Now. आयज मिशन फॉर लोकल जे पेडणे पुलीस स्टेशनार जी बरी कारकिर्द म्हणजे त्यांच्यानी जे दरोडे खंय खंय पडलेले चोरयो जाल्ले ते टिमीन पूर्णपणे तेंची चोरयेचो तपास लायलो आणि आता मिशन फॉर लोकलान तुमचे सन्मान केला. कितें सांगूंक सोदता सर?
हो एक एप्रिसिएशन करपाचो एक बरो हें आहा पळय तो पब्लिके कडसून जावं ह्या संस्थे कडसून येयल्लो आहा आनी म्हाज्या कोतान हितून चडांत चड पुलिसांची उर्बा वाडटली आनी बरें काम करपाक जे चोर आमकां थोडे आनीक मेळोंक ना तेंकां तेंच्यो वाटचालीर आहा आमी आनी आजून पर्यंत हे आहा ते खंय तरी टू द टास्क म्हणटा ते कोर्टान हे करून त्यो प्रॉसिक्यूट करपाचो हो आमचो एम आहा आनी अशें कितें आहा ह्यान फुडें कितें आमी आहा तेका आमी तत्पर सामके हजर आहा ह्यान फुडें कितें तरी स्टेप्स तेंचेर एक्शन्स घेवपाक रिक्वायर्ड आमचे बाकीच्यो गजाली आहा पळय ते हितून ऑलरेडी आमचें लक्ष आहा मायग्रंट टेनंट्स अशें आहा हे वेरिफिकेशन आमचें स्पिडिली जाल्लेलें आहा बाकीच्यो आमच्यो इन्वेस्टिगेटेड केसी आहा हेजेरूय आमचें लक्ष आहा आनी त्योवूय आमी स्पिडींतल्या स्पिडीन चडान बेगींतल्या बेगीन आयच्या नव्या कायद्या प्रमाणे कोर्टान पावोवन तेंचेर प्रोसिक्युशन करपाचें हो आमचो उद्देश आहा आनी एक खुशालकाय सामकें एक लायफ जे पेडणे आहा ती आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीच्या लोकांक खातीर आमी सर्व करपाक आमी तत्पर हजर आहा आनी रेडी आहा जेंका चोरयेक दिल्ले न्ही भांगराच्यो जशे कोर्ट ज्योच्यो हे रिकवरी जाल्यो आहा तेंच्यांनी त्या आमी कंप्लेंटाकडे अर्ज केल्ले आहा की तुमी बेगींतल्या बेगीन कोर्टान वचून एक रिलीज एप्लिकेशन घाला आनी त्या हितून इमिडियटली आमी त्या प्रोसेसा प्रमाणे तांकां त्यो मेळयले आहा आनी ह्यान फुडें आमकां तेंचे कडसून कॉपरेशन मेळटलेंच ही आमी आशा आहा आमची थँक्यू थँक्यू सर.